लाइफ टेक चैनल को आपण मैंने भावुंट बा मन भितर गोटे सन्देह अच्छी सारा इंडिया रे आम रखि टंका हुए तो मिलनी आउ बेकार कहीं आम एपट सेपट हबू ए पोर्टाल अप्लाई करूँ धंदारे पशु एपट सेपट हबू एमती प्रश्न आपण मन भितर थब मन भांगी जाऊ पोर्टाल 99 पॉइंट फेल तेणु आम पैसा मिलवा आशा बहुत कम किंतु आपण माने मन रखंतु आपण मानकर पैसा निश्चित आपण माने फेरी पाइबे जदिओ ओडिशा रे आर प्रभाव आपण माने देखिया को पाउ नाहंती तार अनेक कारण थाई पारे किंतु आपण देखंतु वर्तमान जोटी भी आपणकर सरकार तरफ प्रोग्राम करा जाउची इलेक्शन परिप्रेक्षी रे जेतु आचरण विधि लागी गलानी किंतु इलेक्शन परिप्रेक्षी रे आपणकर जो जगह रे वर्तमान बड़ बड़ प्रोग्राम सब होउची ताको प्रोटेस्ट करा जाउची अर्थात सारा इंडिया जमाकर्ता जो माने निवेशक अच्छंती एवं जो माने कर्मकर्ता अच्छंती समस्ते ऑफिस स्टाफ मध्य जो माने काम छाड़ी के हैरान होचंती समस्ते आको विरोध करूचंती तांको रैली रे जाउचंती एवं ए जमाकर्ता मानकु सपोर्ट करिकरी बहुत अपोज करा जाउची तांको रैली रे बारंबार तांको ऊपर प्रभाव पका जाउची जो माने आपण माने भाबुचंती यार प्रभाव पड़िबो नाही बोली बहुत धरणर बड़ धरणर प्रभाव देखा मिल खूब शीघ्र आपण मैंने मु कही बारंबार जे आप फोन कॉल रे फोन करूँ जी जो मध्यम हम आपणकर असुविधा को सरकार को सामना को आने चेष्टा करूँ यहाँ सबुठ बड़ प्रयास आपण मैंने भी जदि चाहूँगी आपणकर असुविधा को सरकार को सामना को आने भिडटी निहाती शेयर करूँ समस्त पाखे समस्त दुख दूर जीव से दिन जो दिन सारा इंडिया पेमेंट सबुजाक ठीक भाव में देखो गोटे बहुत बड़ पदक्षेप सरकार नहीं पोर्टाल माध्यम पेमेंट करने अवश्य पदक्षेपटा उद्देश्य जहाँ था सफल हो पारि ना जदि बर्तमान सारा इंडिया ब्रांच को से दायित्व दि जाता आप देखी था 25,000 कोटी टंका पेमेंट सरिकी लोक मैंने आराम रे संस्था भी चली था तो भारत वर्ष भितर जो आईन रे रही त्रुटि रही जाइए आईन रे जो फांक रही जाइए से फांकर सुविधा नहीं किछि भूल लोक किसी अयोग्य लोक आगु फायदा नौकरी जार फल कि लोक मैंने हैरान होती सारा इंडिया आप देखो 70% लोकंर 30% टंका अच्छे और 30% लोकंर 70% टंका अच्छे मोर कहबार अर्थ आप बुझीपारे कहबार अर्थ कौन 30% लोक जो मैंने होती बहुत बड़ लोक तांकर 70% टंका अच्छे और 70% होती साधारण लोक जो मानकर 30% टंका अच्छी किंतु जदि से 25,000 कोटी टंका बर्तमान बंटा होता 30 नुहे 50% लोक भी आदर उपकृत हो पारि था जदि पोर्टाल न ब्रांच मध्य गाइडलाइन भितर बंटा होता किंतु सरकार जहाँ पोर्टाल टी कले भी उद्यम आरंभ कले किसी खराब नुहे किंतु ता कार्यकारी हो पारा ना तेणु सरकार वर्तमान बहुत बड़ चिंतार अच्छा से जोटकी जाऊँच यही प्रकार ऑब्जेक्शन मिलूची अपोज प्रोटेस्ट करा आर प्रभाव निश्चित पड़ूची और आपण मैंने अनेक स्तर प्रभाव पकातु जेहेतु गोटे इलेक्शन अच्छी आमर कर्तव्य प्रभाव पकईवा ए प्रभावर फल निश्चित पड़ो कि नहीं आउ ये वीडियो माध्यम आपन को कहूँ कहीं शेयर करने वीडियो में 3टा प्रश्न पचारि आप सरकार दल हूँ विरोधी दल हूँ समस्त प्रश्न रोचे आप निहाती आपको शेयर करेंगे प्रश्न है प्रथम कथा 2टे 3टे प्रश्न आपन को कहबी मुझे आपण मन भर जदि एमतिया प्रश्न भी थी जे सरकार जो ग्यारंटी वर्तमान से दौरान मोदी गवर्नमेंट ताहले ये जो ग्यारंटी भितर कौन सारा इंडिया निवेशकर्ता जाऊ नाहांती प्रथम प्रश्न आपण भी प्रश्न पचारतु वीडियो को शेयर कर द्वितीय प्रश्न है जदि जाउचंती ताहले वर्तमान सरकार सहारा निवेशक कौन गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नवाकू जाउचंती भल भाव प्रश्न शुणु एवं आपण मन जदि ये प्रश्न अच्छी ताले वीडियो को शेयर करूँ जेन सरकारी दल पाखे पहुँच एवं तृतीय प्रश्न है जदि सहारा निवेशक पोर्टाल रे दीर्घ 10-12 वर्ष है हैरान होते सहारा केस पोर्टाल व्यवस्था करा ताले सरकार कहीं तथ्य रखुना कौन असुविधा लोक मान पेमेंट हो पार ना खाली डेफिशिएंसी बहाना एवं चतुर्थ प्रश्न हूँ जदि आम भारत गणतंत्र शासन रे गणतंत्र
ଦେଶରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ ତ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜମାକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କେମିତି ସେମାନେ ଫେରି ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଯେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମେସେଜ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 20,000 ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ସ୍କିମ୍ ଯାଉନି, ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ। ଯେତେବେଳେ 20,000 ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ ଆଦେହରେ ସବୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ବର୍ଡ଼ରଟା ହଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର 10,000 ଆସିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ବି ଅଛି, ଆମକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଚାପରେ ଚପିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଦୁଃଖକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ 70% ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଦେଶ ଚାଲିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ ସୁବିଧା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଯାହା ଜୀବନର ସବୁ ଧନ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ମିଳିବ, ପାଣି ଫ୍ରି ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତାର ତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିଲାନି, ତାର ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ମିଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚାପ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏହା, ଚାପ ନ ବଢ଼ିଲେ ସମାଧାନ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ପହଁରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପହଁରା ଧରିକି ପହଁରୁଛନ୍ତି, ସେ ପହଁରାରେ ଖିଲ ଯେତେ ଢିଲା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଁରିକି ପାରିବେନି, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଢକଢକ ହେବ, ହଲ ହଲ ହେବ। ଖିଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ କରି ମାରିଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଜୋର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ପ୍ରେସର ପକାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ।